Hello, Miss. My name is Nicholas Benjamin. How are you today? I'm good, thank you. How are you? I'm good. In here, I am student Cyber Asia University. I want to interview for the assessment of how to the development of learning English and foreign language in Indonesia. But before that, would you mind to introduce for yourself? Sure, let me introduce myself. I'm Rachel, and I was graduate with a Bachelor of English Literature at the university at the Open University in Bandung, and I'm a teacher at a private school in Bandung. Okay, let's get started. How do you think the development of learning English and foreign language in Indonesia? The development of learning English and foreign languages in Indonesia is an ongoing process. As you know, English is considered as an important international language for global communication, business, technology, and education. English has become part of the compulsory curriculum in Indonesian schools from elementary to high school levels. However, despite of its importance, English proficiency levels in Indonesia are generally considered to be relatively low compared to some other countries in the region. The challenges include limited exposure, teaching quality, curriculum and assessment, and etc. Uh, for other foreign language, besides English, other foreign languages are also gaining popularity in Indonesia, including Mandarin, Japanese, Korean, and Arabic. These languages are often learned for specific purposes, such as business, education, or cultural interests. Okay, then how to able to speak English or foreign language fluent? First, you should, yeah, first you should immerse yourself, surround yourself with the language, for example, music, movies, books, etc. And then practice speaking. Don't fear mistakes. Find language partners or talk to yourself. Then focus on communication. Prioritize fluency over perfect grammar. Learn common phrases and expand vocabulary. Read, use flashcards, learn words in context, and then be consistent and patient. Language learning takes time. Just make it fun. Okay, thank you, Miss. Today interview ends. If if I can upload the result of the interview to my YouTube, please, for assessment for my English literature. Yeah, of course you can. Thank you, Miss. Well, for end the interview. Thank you, Miss. Okay, you're welcome. Jadi hasil dari wawancara saya dengan guru di sekolah swasta tersebut untuk interview di Zoom, yaitu untuk pembelajaran sekolah di Indonesia masih agak kurang untuk dalam bahasa asingnya. Jadi menurut saya, tangkapan saya untuk kedepannya yaitu untuk pemerintah Indonesia, semoga untuk pembelajaran kedepannya untuk di sekolah, kebanyakan untuk di sekolah negeri itu cuman ada bahasa Inggris doang maupun cuman bahasa lainnya. Namun yang saya pernah tanyakan ke guru lain untuk di sekolah negeri maupun tempat negeri lainnya, yaitu untuk dari sekolah dasar SMP mungkin cuman bahasa Inggris doang untuk bahasa asingnya. Tapi untuk
kedepannya mungkin yang saya tangkap oleh interview guru saya, semoga pemerintah menerapkan kurikulum bahasa asing yang bertambah kayak misal gimana untuk pembelajaran bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Mandarin. Lantaran apa? Untuk di sekolah swasta mungkin sudah ada beberapa yang belajar bahasa asing. Jadi untuk kedepannya pemerintah untuk dalam bahasa asing di sekolah negeri itu meningkat menjadi bahasa Jerman ataupun bahasa Mandarin, bahasa Jepang maupun bahasa asing lainnya. Lantaran untuk kenapa murid disuruh belajar bahasa asing untuk persaingan kerja antara negara lain. Lantaran untuk bahasa internasional itu untuk sementara ini bahasa Inggris, namun kedepannya bahasa Inggris mungkin sudah tidak menjadi bahasa asing internasional, entah mungkin bahasa Jerman atau bahasa Mandarin ataupun apa. Jadi untuk kedepannya yang saya tangkap oleh guru saya ini, pembelajaran bahasa asing untuk di sekolah-sekolah negeri mungkin harus agak ditingkatkan. Terima kasih, mohon maaf jika saya ada kesalahan kata-kata.